Sabi niya sa akin, sabi sa akin mag-stroll muna. Sabi ko, sige, di bali na lang. Buti kung ano papagas nito. Sige, usapan. Sige, usapan. Poging-pogi. Ayun, no? Alayo na tingin. Ayaw pa isa, oh. Mamamalay ko sana. Bigla na ko yan. Aray ko dyan. Naka-video. Nga, naka-ganyan eh. Binibidyo eh. Kuya Pet! Isa pa! Isa pa! Burn out! Isa pa! Dali! Kitang-kita to! Kitang-kita, maganda to. Dali, kitang-kita. Tabi. Isa pa! Umusok. Dumudulas. Kaya yan! Harangan mo! Dali! Hindi na kaya. Angat mo yung huli, Gavin. Huwag mo masyado angat. Huwag ka dyan! Yan, go, 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 go. Ako liya sa bahay. Dali na! Sabay. Kuya! Dali lang, wait lang. Put na nga. Hanggat lumabas yung fly, okay na. Lumabas yung fly. Put. Para. Para. Tangina, kitang-kita yung uso ko.